खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हजरत, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के नाले बड़े ने पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे दराज के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। ताल्लुकात राब्ते तो होते थे फ़ोन के ज़रिए, लेकिन आज आपको रूबरू देखने का मौका मिल रहा है और हमारे इस ऑफिशियल पेज के ज़रिए हमारे और आपके चाहने वालों को भी आपका दीदार शर्फ हासिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हज़रत और क़िबला, हज़रत आप क्या आप कैसे हैं? मिजाज, आपकी सेहत जी वगैरह, मिजाज शरीफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफियत से। बस दुआ फरमाइए, क्या हालात है आपके हैदराबाद के इस वक्त? जी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह, हालात तो जो है बस जी अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व बेशक। तआला अपने फजल से, सरकार के सदक़े से जो भी आरिज़ा, बीमारी, वबा चल रही है, अल्लाह ताला इसका जी जल्द से जल्द खात्मा फरमा दे। क्योंकि आमीन। बहुत सारे अजीज़ों के ताल्लुक़ से और मिलने जुलने वालों के ताल्लुक़ से, अक़ीदतमंदों के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी खबरें मिल जा रही है जिसके सुनने के जी बाद कलीजे दहल जाते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह मेरे आका की नालैन के सदक़े में सबको सेहत आमीन कामिला अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। और आमीन। सरकार जो है शाह मीरा के सदक़े से अल्लाह हैदराबाद और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से अल्लाह ये वबा का खात्मा फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे पैनल में मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब बरकाती हैं और मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब हैं और मुफ्ती मेहदी हसन अमजदी साहब हैं। बड़ी प्यारी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे माँ खदीजतुल कुबरा की शान पर, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई। तो हज़रत हम चाहते हैं आज की महफिल का आगाज़ माँ खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक़ से हम कुछ गुफ्तगू करें। तो हज़रत आप क्या पैगाम देंगे? आज रज़ा एकेडमी के जरिए यौम मादर भी मनाया जा रहा है, यानी मदर डे। देखिए, सबसे पहली चीज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई, कलाम शरीफ का नुज़ूल हुआ, आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा से उतरे और सीधे हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। और आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर बुखार की कैफियत थी और पेशानी अक़दस पर पसीने की बूंदे जो है हीरों की मानिंद चमक रही थी। और आका हाय हाय। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने कलाम मुक़द्दस की जो है नुज़ूल और मुझको अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर नाजिल फरमाया और कलाम मुक़द्दस मेरे सीने पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। ये कहते हुए हुज़ूर ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को कुरान पाक की पहली नुज़ूल करदा 5 आयतों को सुनाया। सुनाना यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम यहाँ पर एक नुक्ता बयान करते हैं। नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का नुज़ूल होने के बाद सबसे पहले जिस ज़ाते अक़दस को कुरान सुनाया, वो ज़ाते अक़दस सबसे पहले अल्लाह का कलाम सुनने वाली ज़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सुभान अल्लाह, और बहुत खूब। हज़रत खदीजतुल कुबरा को सुनाने में ये एक मसलिहत भी थी, ये एक हिकमत भी सुभान थी अल्लाह। कि जी खातून को अगर अल्लाह के कलाम की तालीम नसीब हो जाए तो फिर एक माँ ही है जो अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत कर सकती है। क्योंकि बड़ा अगर प्यारा जब तक जी, माँ को जब तक इल्म नहीं होगा, खुदा की कसम उसकी औलाद भी साहिब तरबियत, इल्म वाली साहिब इल्म नहीं हो सकती है। क्योंकि असल जी माँ का इल्म वाला होना जरूरी है, माँ का अखलाक वाला होना जरूरी है, माँ का किरदार वाला होना जरूरी है। माँ जितने अखलाक की मलिका होती है, औलाद पर उसके बेहतरीन असरात मुरत्तब होते हैं। इसके अंदर एक जी नुक्ता और भी हमारे उलमा ने अर्ज किया, फरमाते जी हैं कि अगर कोई शख्स ये सोचता है मजहब इस्लाम में कि खातून को ज्यादा इल्म नहीं सिखाना चाहिए, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस आयत बहुत प्यारी बात। मुबारिका को उनको सुनाकर इस बात का रद्द फरमा दिया कि खातून को ही सबसे पहले इल्म होना चाहिए। हमारे सुभान अल्लाह, पास बहुत प्यारी बात। खातून को इल्म देने की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम अता फरमाई है। अब उसके अलावा बेशक। आप पलट कर देखें दूसरे मुकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में तशरीफ ले जाते
تو اکثر امہات المومنین کو ساتھ میں رکھا کرتے، اور بالخصوص سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ ہوتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلے درپیش ہوتے تو وہ حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ خاتون کو علم کے معاملے میں پیچھے نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو علم سے آراستہ کیا جائے، ان کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں تک علم کی نعمتوں سے جو ہے باغ کھلتے رہے، اور لوگ جو ہے فیضیاب ہوتے رہے، لوگوں تک ایمان کی علم کی حلاوت پہنچتی رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی قرآن کی آیات مبارکہ سنایا تو اس سے ایک اور تعلق بھی پتہ چلتا ہے ازدواجی زندگی کے تعلق سے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بعض ہمارے بھائی حضرات سب کچھ اپنے پورے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے نجی معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے جو ہے زندگی کے معاملات میں، اپنے دوست و احباب سے شیئر کرتے ہیں، اپنے خاندان کے دیگر افراد سے شیئر کرتے ہیں، لیکن جب بیویوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیویوں سے کوئی معاملات کو شیئر کر رہا گویا کہ ان کی ہمت بڑھانا ہے، ان کو جو ہے زیادہ تر جو ہے شوہروں پر غالب ہونے کا موقع مل جاتا ہے، ایسی بد ذہنیت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ آیات مبارکہ کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ آیات سنا کر حضور نے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں، اگر تمہارا کوئی سب سے بہترین دوست ہو، اگر کوئی تمہارا سب سے بہترین رازدار ہو، اگر کوئی تمہارا سب سے زیادہ تمہارے جو ہے حقیقتوں کا جاننے والا ہو تو وہ تمہاری اہلیہ ہونا چاہیے، وہ تمہاری بیوی ہونا چاہیے۔ تم اپنی بیوی کو رازدار بھی بناؤ، اپنا ہم نشیں بھی بناؤ، اپنا دوست بھی بناؤ، اپنا عزیز بھی بناؤ، اور تم ان کو اگر کوئی اپنے راز کے معاملات ہو، فضل کے معاملات ہو، عطا و نوازش کے معاملات ہو تو اپنی ازواج تک یہ بات، اپنی بیوی تک یہ بات ضرور پہنچاؤ، تاکہ اس کو فخر کرنے کا موقع ملے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیسے شوہر کے جو ہے نکاح میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت پیارا پیغام میں ایک بات جی 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 حضرت عرض کریں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بہت تنگ نظری ہے عورتوں کے تعلق سے، لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو بس خالی باندی سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، جی گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، اور ان سے کوئی بات شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ان کو اپنا ہمراز بنانا مناسب نہیں سمجھتے۔ بینک میں کتنی دولت ہے پوری دنیا کو معلوم ہے، نوکروں کو معلوم ہے، اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہے، مگر بیوی کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کاروبار کیا چل رہا ہے، نقصان کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا، پوری دنیا کو معلوم ہے، مگر بیوی کو نہیں معلوم ہے۔ بیوی کو کیا معلوم رہے گا؟ خالی حضرت کے کپڑے استری کب کرنا ہے، سیٹ صاحب کے جو ہے ٹیفن کب بننا ہے، بس بیوی کو یہ معلوم ہے۔ بیوی کو نوکرانی بنا کے رکھے ہوئے۔ رسول اللہ نے تعلیم دی کہ بیوی کو نوکرانی مت بناؤ، بیوی کو اپنا ہمراز بناؤ، بیوی کو اپنا ہم نشین بناؤ، بیوی کو اپنا دنیا کا سب سے بہترین دوست بناؤ۔ سب سے زیادہ اگر تمہارے اخلاق کی، تمہاری شفقتوں کی، تمہاری مہربانیوں کی کوئی اگر حقدار ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے، اب رسول اللہ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پورا عرب ہے، پورا قبیلہ قریش ہے، پورا خاندان ہے، مگر رسول اللہ اس کے باوجود بھی سب سے پہلے اللہ کا کلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سناتے ہیں۔ اور خدیجہ الکبریٰ کو اس لیے سناتے ہیں کیونکہ اب اللہ میری نسل کو خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے آگے بڑھائے گا۔ یہ وہی خدیجہ الکبریٰ ہے جس کے ذریعے سے میری اولاد دنیا میں آئے گی، اور جب یہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ دو بات معلوم ہوگی، اللہ کے کلام کا پتہ چلے گا، اس کے راز و رموز پتہ چلیں گے، تو ایک ماں اپنی اولاد کو تربیت کرے گی۔ اور میں اپنی بیوی کو سناتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والا ہر شوہر اپنی بیوی کو علم دین کی بات بھی سنائے، اپنا رازدار بھی بنائے، اپنا اچھا جو ہے دوست بھی بنائے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حضور کے نکاح میں تشریف لائی
تو اس وقت ان کی عمر شریف 40 سال کی تھی، رسول اللہ کی عمر شریف جو ہے 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود چاہتی تھی کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کوئی غریب گھرانے کی نہیں تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کوئی مفلس گھرانے کی نہیں تھی، کوئی جو ہے بے کسو بیچارہ گھر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عمراء میں اس زمانے کے رؤسا میں ان کے جو ہے آبا و اجداد کا شمار ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے نکاح میں تشریف لائی، اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے اور آپ رسول اللہ کے نکاح میں تشریف لائی، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا جو ہے رشتہ بھیجا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب قبول کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ چاہتی تھی کہ حضور اللہ کا نبی، پیغمبر خدا، سارے نبیوں کا سردار، اس کائنات کا آخری پیغمبر مجھے اپنی زوجیت میں قبول کر رہا ہے، اس بات پر تحفتاً آپ نے 40,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ خدیجہ تم یہ مجھے 40,000 دینار کیوں دینا یہ ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، میرے آقا میں کوئی اب معمولی عورت نہیں رہی، سید الانبیاء کی بیوی بن گئی ہوں، ساری کائنات کے آقا کی بیوی بن گئی ہوں۔ آقا اب آپ کی نسل میرے پیٹ سے جنم لے گی، میرے آقا اب میں آخر الزمان کی اولاد کی ماں بننے والی ہوں۔ آقا اب مجھے میرے رب نے وہ شرف سے مالا مال کر دیا ہے، قیامت تک اب خدیجۃ الکبریٰ کا نام عزت سے لیا جائے گا، آقا سے لیا جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اللہ نے وہ شرف کا مالک بنا دیا ہے کہ جب جب حضرت رسول اللہ کی زوجہ کا نام ہوگا سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا جائے گا۔ اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہے؟ رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر جس کے ذریعے سے آپ کی نسل کریم چلائی جائے گی، آقا وہ سیدہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگی، اس سے بڑا اللہ نے مجھ پر اور احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں حسنین کی نانی بننے والی ہوں، ہائے ہائے ہائے، اب میں علی کی ساس بننے والی ہوں، اللہ اللہ میں رسول اللہ کی زوجہ بن رہی ہوں۔ آقا اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں اب یہ 40,000 دینار لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا اے خدیجہ آپ مجھے یہ کیوں دینا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اپنی زوجہ بنا لیا، میں اس لیے آپ کو نظر دے رہی ہوں، تحفہ دے رہی ہوں، میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ حضور نے پوچھا اے خدیجہ مجھے یہ تحفہ کیوں دے رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے اسلام سکھا رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے کہ خاتون جنت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے نکاح میں آئی تو انہوں نے پہلا عمل کیا کیا؟ رسول اللہ کی خدمت میں نظر پیش کی، رسول اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، رسول اللہ کی خدمت میں اپنی زوجیت میں لینے پر اپنی طرف سے شکرانہ اور نذرانہ پیش کیا۔ ذرا غور کریے گا، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، وہ رسول اللہ کے نکاح میں آ کر نظر اور شکر پیش کر رہی ہیں، تو ہم کتنا نذرانہ اور شکرانہ پیش کرنا چاہیے؟ اللہ نے تو بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر کسی دعا کے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا کر پیدا کر دیا ہے، ان کا غلام بنا کر پیدا کر دیا ہے، ان کی امت میں پیدا کر دیا، ان کے نام لیوا میں پیدا کر دیا۔ ہمارے تو زبان سے 24 گھنٹے درود کے نذرانے ہونا چاہیے، ہماری زبانوں سے 24 گھنٹے جو ہے فاتحہ کے، سلام کے، نعت کے، منقبت کے، عقیدت کے، قصیدے کے نذرانے ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت خوب ماشاءاللہ حضرت، بہت خوب، محمد وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، اب رسول کائنات للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ السلام اب ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ تم چاہتی ہو کہ میں خوش ہو جاؤں اس لیے نظر دے رہی ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنے نظر دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کہا خدیجہ جاؤ اسے غریبوں میں بانٹ دو۔ آئے ہائے 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 سبحان اللہ۔ کہا خدیجہ اسے غریبوں میں بانٹ دو
तुम गरीबों में बांट दो, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अपने शौहर, अपने आका, अपने दाता, अपने सरताज, अपने महताब की रिजा के लिए खदीजतुल कुबरा उसी वक्त घर से निकलती है। 40,000 दीनार, अशरफ दीनार जो है एक थैली में पड़े हुए हैं, और लेकर एक खादिमा के साथ बाजार की तरफ, मोहल्लों की तरफ निकल पड़ी, और उसके बाद हाथ उस थैली में डालते जाती है। जितने दीनार उसके अंदर अशरफियां आती जाती है, वो दीनार निकालती जाती है, बस तकसीम करते चले जाती है। सारे मक्के के गरीबों में आपने वो तकसीम करना शुरू कर दिया, यहां तक कि जब घर को वापिस आई तो उसमें एक दीनार भी बाकी नहीं था। पूरी 40,000 की 40,000 दीनार उस वक्त गरीबों में, मोहताजों में, मिस्किनों में तकसीम फरमा दी, ताकि रहमत आलम खुश हो जाए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है हजरत खदीजतुल कुबरा की सखावत, ये है खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत रसूल, ये है खदीजतुल कुबरा का किरदार, ये है खदीजतुल कुबरा की शान। जब माँ ऐसी होती है तो ऐसी माँ से अल्लाह फातिमतुज ज़हरा जैसी बेटी पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए सुभान मेरे अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा सुनने का, सुनाने का मौका मीरानी ग्रुप के जरिए से नसीब हो रहा है। मैं अल्लामा साहब को, अल्लामा जामी अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूं। आपके इस ट्रांसमिशन के जरिए से आपने उलमा इकराम की खिदमत के जरिए से आप जो लोगों तक एक जो है पैगाम पहुंचा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पैगाम के जरिए से हमें कामिल व अकमल तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए। दीन की बात सीखने, सुनने, समझने का अल्लाह शर्फ नसीब फरमाए। दीनी मालूमात में करोड़ दर्जा हमारे इजाफा फरमाए। उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम के जरिए से आप जो खिदमत हासिल कर रहे हैं, इसके जरिए से अल्लाह हम सब के इल्म में बरकत फरमाए। माशाल्लाह अल्लामा साहब किबला, वाकई में बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू फरमाई, बहुत शानदार। और आपकी गुफ्तगू तो हर पहलू को घेरे हुए थी। हालात हाजरा के जितने चैलेंजेस थे उसके भी आपने भरपूर अंदाज से जवाब दिया। और ख़ास तौर से वो कि अगर कोई हर घर में ये अक्सर कहानी पाई देखी जाती है कि आदमी राजदार सबको बनाता है लेकिन अपनी बीवी को राजदार नहीं बनाता है, और अगर उससे राज की बात करने लग जाए तो लोग समझते हैं ये तो जोड़ों का गुलाम बन गया है। लेकिन किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने राज की पहली बात अगर किसी को बताई तो अपनी जौज़ाए मोहतरमा माँ खदीजतुल कुबरा को आपने सबसे पहले बताया। बड़ी प्यारी बात आपने किया अल्लामा साहब की बिला माशाअल्लाह। और आपने बड़े अच्छे अंदाज से मुस्कुराते हुए और बड़ी कीमती जुमलों से उन नौजवानों के दिल में भी जो ये एक छुपी एक शर्म वाली चीज थी कि बीवियों से क्यों हम शेयर करें, पूरी दुनिया जान जाए अकाउंट बैलेंस कितना है, लेकिन घर की बीवी को नहीं मालूम होना चाहिए। ये जो ट्रेंड अल्लामा साहब ये कैसे हमारे समाज में आ गया? हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। रमजान 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 रमजान। इस रमजान 100% हलाल अल्कोहल फ्री अत्तर यूज करें। खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। और हाँ, अत्तर ना पसंद आने पर 100% पेमेंट रिफंड कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपका पसंदीदा शो प्यारा रमजान में मैं आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब हिंदुस्तान शान दक्कन हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत अहमद नक्शबंदी साहब किबला हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। बड़ी प्यारी गुफ्तगू हजरत फरमा रहे थे, दौरान गुफ्तगू मेरे ख्याल से कुछ ऐड आ गई थी। अब अल्लामा साहब किबला में आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें ये ट्रेंड हमारी समाज में कैसे आया कि बीवी से हर चीज छुपाओ, बीवी को ये नहीं मालूम होना चाहिए, ये छुपे और लुके वाली चीज कहां से आ गई हमारे समाज में? माजिरत खाही, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस समझ में नहीं आ रही, फिर एक बार आप सवाल कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था
کہ یہ جو آپ نے جو الحمدللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز کی بات بھی سب سے پہلے اپنی جوزہ محترمہ کو آپ نے سنایا بتایا، تو یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا ہماری سماج میں کہ بیوی سے چھپاؤ لکاؤ ان کو نہ معلوم پڑے؟ میرے خیال میں کچھ نیٹ ورک کنیکشن کا ایشو ہو رہا ہے، اس کا کچھ پرابلم ہو رہا ہے. کیا علامہ صاحب تک میری بات پہنچ پا رہی ہے؟ جی ابھی آپ نے جو سوال کیا دوسری بار بھی معذرت خواہی، وہ سننے میں نہیں آیا، وہ کٹ ہو گیا. مطلب وہ کیا ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں حضرت؟ جی ہاں اب آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کے وقت غائب ہو جا رہی ہے. جی 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 حضرت فرمائیے. سارے شوہر لوگ دعا مانگ رہے ہوں گے یہ سوال. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں آج کے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جی یہ جو سب سے بڑا فتنہ ابھی جو چل رہا ہے کہ آج کل گستاخیاں بڑھ چڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، ان کے متعلق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے قرآن مجید میں؟ جی حضرت، جی حضرت آپ نے جو میں معافی چاہوں گا، آپ کا یہ سوال جو ابھی آیا ہے میں اس کا ضرور جواب دوں گا. گستاخی کے تعلق سے قرآن شریف میں کیا سوال ہے، مگر وہ پہلے آپ نے جو شوہر والا ایک سوال کو چھیڑا تھا تو تھوڑا سا ہمارے میرانی گروپ کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو، آپ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں ایک بار آپ پھر سے سوال کر دیں. معذرت خواہی میں سن نہیں سکا. بالکل بالکل حضرت، آپ کی محبت ہے، آپ نے ہمارے اس چینل کو وقت دیا، ٹائم دیا، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ میرا شاہ سمنا کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حاسدوں سے میرے لیے سعادت مندی ہے. میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، علماء اکرام مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تمامی حضرات مجھے موقع دے رہے ہیں گفتگو کرنے کا، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے. آپ کا میں شکر گزار ہوں. جی حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹرینڈ ہماری سماج میں کہاں سے آیا کہ بیوی سے ہر چیز چھپاؤ لکاؤ، اس کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. بیوی پوری دنیا جان جائے لیکن بیوی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت قبلہ میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ بعض ہمارے پاس ایسی بیٹیاں ایسی بہویں اپنے گھروں میں ہمارے مسلم معاشرے میں آ گئی ہے جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے بد کلامی کرتی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے وہ راز کی بات کو راز نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنے گھروں تک پہنچاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بعض ہمارے شریف شوہر جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ بیچارے ہر ایک کو ویسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک عورت ویسی نہیں ہوتی، ہر عورت ستانے والی نہیں ہوتی، ہر عورت جو ہے اپنے راز کو، اپنے شوہر کے راز کو دوسروں پر فاش کرنے والی نہیں ہوتی. یہ چنندہ عورتیں ہوتی ہیں، اگر 100 میں 4 6 8 10 عورتیں ایسی ظالم طبیعت کی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے 90 عورتوں پر ہم ظلم نہیں کر سکتے. ہر ایک شوہر کو اس کے مقدر کے حساب سے اس کی بیوی ملتی ہے، تو اس کو اپنے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے پہلے دیکھ لے، اس کے ساتھ جب وہ 2-4 مہینے شادی کے بعد 2-4 مہینے 8 مہینے یا 1 سال زندگی گزارتا ہے تو عورت کا پورا نقشہ شوہر کے سامنے آ جاتا ہے. بیوی رازدار ہے یا نہیں ہے، بیوی سمجھدار ہے یا نہیں ہے، بیوی جو ہے کس اینگل سے کون سی بات کو سمجھ سکتی ہے. تو یہ چیز پیمانہ جب شوہر کر لے گا تو پھر اس کے بعد شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی محبتوں کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھائے، اس کو اگر منائے، اس کو اگر جو ہے لے کر چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی رازدار بن سکتی ہے. اسی لیے تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور کیا میں اپنی بیوی کو اس کے گال پر تماچا مار سکتا ہوں جب وہ غلطی کرے؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہرگز نہیں مار سکتے، تم اس کو جو ہے ایسا نہ کرو. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ تم جس گال پہ تماچا مارنے کی بات کر رہے ہو وہ گال اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اللہ اکبر کبیر، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اللہ رب العزت جس کی جو ہے اللہ رب العزت جس کی تخلیق کرتا ہو اور تم اس کے اوپر تماچے مارتے ہو، یہ اللہ کو ناگوار ہے. اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا، لہٰذا تم اس کی اصلاح کرو. بولے حضور کتنا سمجھاؤ؟ بولے 10 بار سمجھاؤ. بولے اگر 10 بار بھی نہ سمجھے
تو پھر کیا کروں؟ تو بولے 50 بار سمجھاؤ. بولے 50 بار بھی نہ سمجھے پھر بھی غلط کام کرتی رہے تو کیا کروں؟ بولے 99 بار سمجھاؤ. بولے پھر حضور اگر 99 بار بھی سمجھاؤں، 100ویں بار بھی اگر وہ غلطی کرے، اس کو میری مزاج اس کی مزاج بنتی نہ ہو، اس کی خصلت میری خصلت ملتی نہ ہو، وہ میرے ساتھ جو ہے انتہائی بد کلامی کرتی ہو، بد مزاج ہو، بد طبیعت ہو، بہت ہی بری عادتوں کی ملکہ ہو، تو ابھی کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ معاف کرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو. حضرت امام اعظم نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو. پھر کہا حضور طلاق دے دو کہہ رہے ہیں مگر گال پہ مارنے سے روک رہے ہیں، کیا مارنا بری بات ہے یا طلاق دینا بری بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا بابا طلاق دے دو مگر مارو مت، کیونکہ وہ تم مارنے کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہو. یہ تم مارتے ہو تو گویا کی عورت کے گال پر یا جسم پر نہیں، یہ خدا کی تخلیق پر مار ہو رہی ہے، یہ خدا کی بناوٹ پر مار ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے شان و شوکت کے خلاف بات ہو رہی ہے. ایسا مت کرو. تو پھر اس کے بعد وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا، عورت کے حسن کو، جمال کو سمجھ میں اس کو آیا کہ یہ عورت کا جو حسن ہوتا ہے یہ کسی جو ہے باغ سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ خدا نے اپنے فضل سے بنایا ہوا ہے، اور اس پر کوئی شخص اس پر ظلم کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے. پھر پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ بولے اخلاق سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان کی تربیت کرو، ان کو سنوارو، ان کو سمجھاؤ، ان کو اچھی طریقے سے لے کر چلو، ان کو معاشرے کے اندر جو ہے تم عزت دو، ان کی جو ہے تعریف کرو، ان سے محبت کرو. جب کچھ اپنے لیے کھانے کو پسند کرے تو ضرور اپنی بیوی کو بھی کھلا لیا کرو. مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت سے بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ 2-4 منٹ نہیں بیٹھتا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا کے چولہے میں کھڑا ہو جائے، کچن میں کھڑا ہو جائے، بیوی کیا بنا رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، اگر دیکھ لے تو پیچھے سے ساس کی بات سے، نندوں کے پاس سے آواز آتی ہے بھیا ہمارا بیٹا ہمارا جورو کا غلام بن گیا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اب ایسے معاشرے میں کہاں انسانیت جنم لے گی، کہاں سے اخلاق پنپیں گے، کہاں سے محبت جو ہے عام ہوگی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے ایسا ہرگز نہ کریں. بیویوں کا حق ہے کہ وہ شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور شوہروں کا حق ہے اپنی بیویوں کی تعریف کرے، اپنی بیویوں سے محبت کرے، اپنی بیوی کو اپنا رازدار بنائے، اپنی بیوی کو سسرال کو خود اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے جا کے چھوڑے، اور جب وہ آنا چاہی تو برابر اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے واپس لے آئے. یہاں ہوتا کیا ہے، برتن دھونا ہے، استری کرنا ہے، کام کرنا ہے تو سسرال میں کرنا، بیوی کرنا. جب ان کے گھر کو جانے کی بات آ گئی تو بیوی کا بھائی آ کے لے کے جانا، پھر باوا لے کے آ کے چھوڑ کے جانا سسرال کو. یہ تو غلامی ہو گئی ہے، اور ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے. یہ چیزوں کی وجہ سے آج اختلاف اتنے ہو گئے ہیں. جس رشتے میں محبت کے بعد راحت ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ عذاب بن گیا اور بیماریوں کا سبب بن گیا. 40 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو شوگر آ گئی، بی پی آ گئی، کینسر کا مرض آ گیا، ٹینشن ہو گئی، رگا مار لے رہے بچے، جا کے جو ہے باڑیوں میں کود کے مر جا رہے ہیں، بچیاں جو ہے جا کے تالابوں میں چھلانگ لگا کے مر رہے ہیں. پوچھا بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو یار، آخر یہ نوبت کیوں آ گئی؟ تو بولے میری بیوی میرے ماں سے لڑتی ہے، میری بیوی کا رشتہ نہیں جمتا ہے. تو یہ جو اختلافات، یہ جھگڑوں تک اور سوسائڈ تک جب یہ نوبت آ گئی ہے تو اس کی وجہ کوئی معاشرہ نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی ٹی وی نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی فیس بک نہیں ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق کو خراب کر لیا. ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہو گئے، ہمارے اندر جو ہے بہت ساری برائیاں آ گئی ہے. اب میں آپ سے آخری بات یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے عرض کروں گا. دیکھیے بیوی کی تعریف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ اچھے کام کرے، اچھا لباس پہنے، اچھی گفتگو کرے، اچھا کردار اختیار کرے. بیوی کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی اگر کام کر رہی ہو، کچھ پکا رہی ہو یا کچھ کام کر رہی ہو گھر کا، اس کا ہاتھ بٹا دینا یہ بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بس حضرت قبلہ آپ کے حوالے سے ایک واقعہ میں اس موضوع پر سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے اس سوال کی طرف لے آتا ہوں جو آپ نے گستاخوں کے تعلق سے کیا ہے. دیکھیے ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. عوام سے میری گزارش ہے اس موضوع کو، اس گفتگو کو علامہ جامی صاحب کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے بغور سماعت فرمائیں کہ جو ہے
रसूल अल्लाह की बारगाह में सहाबी आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे कुछ खर्च चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि उमर के पास जाओ और उनसे कहो कि रसूल अल्लाह ने तुम्हें खर्च देने के लिए कहा है, उमर तुमको खर्च अता करेंगे। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर के पास रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को भिजाया। जब वो सहाबी हजरत उमर के घर पर पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और उनकी अहली का बहुत जबरदस्त आपस में टकराव चल रहा था। यानी कि बर्तनों के गरजने की आवाज आ रही थी और जो है हजरत उमर की भी आवाज आ रही थी, उनकी अहलिया की भी आवाज आ रही थी। ये सहाबी जो है खामोश खड़े हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद सिर्फ हजरत उमर की अहलिया की आवाज आ रही है, हजरत उमर की भी आवाज नहीं आ रही। हजरत उमर भी अपने घर के अंदर खामोश हो गए। तो ये सहाबी बड़े परेशान हो गए, बोले भाई ये उमर जिससे सहाबा डरते हैं और शैतान कांपता है, ये उमर जो गलियों में निकले तो लोग जो है रास्ते नाप लेते हैं, वो उमर का घर में ये हाल है कि उनकी ज़ौजा की आवाज आ रही है और हजरत उमर खामोश खड़े हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। परेशान हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने मंगने आए थे खर्च, खटका मारना भी मुनासिब नहीं समझे, दस्तक देना भी मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि माहौल के अंदर कुछ ऐसा गरम गरम था। तो वो साहबी वहां से पलटे और चले गए। फिर उसके बाद असर की नमाज में हजरत उमर से मुलाकात हुई। तो हजरत उमर से उन्होंने कहा, उमर मैं आज दोपहर में आपके घर आया था, आपसे मुलाकात के लिए हुजूर ने मुझको भिजाया था, मुझे खर्च की जरूरत थी। तो फिर उन्होंने कहा, फिर क्यों आप मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो कह रहे मैं आया था मगर आपका घर का माहौल कुछ जो है अलग अलग नजर आ रहा था, तो उमर इसलिए मैं खामोश हो गया, दरवाजे पे खड़ा रहा, क्योंकि वहां पर उमर की भी नहीं चल रही थी, उमर खामोश थे। ये सोचकर मैं बड़ा परेशान था। बोले उमर तुम वो हो, तुम्हारा नाम ले तो शैतान कांप जाता है, बड़े बड़े जरुल कदर सहाबा पर तुम्हारे नाम से, तुम्हारी जात से रिक्कत तारी हो जाती है, कैफियत तारी हो जाती है। और उमर मैं देखा घर में बीवी के सामने तुम बड़े खामोश थे, ये क्या मंजर है, मुझे समझ में नहीं आया। तो हजरत उमर मुस्कुराकर जवाब देने लगे, मियां सुनो, मैं जो है अपनी बीवी के सामने डर के खामोश नहीं था। मेरी बीवी इंसान है, अगर वो बेचारी को गुस्सा आता है और गुस्से में वो दो चार बातें, दो चार बोल अगर बोल देती है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें अगर मैं उनको सबर कर लूं, बर्दाश्त कर लूं, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? जबकि मेरी खैर मौजूदगी में वो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, वो मेरे लिए खाना पका के रखती है, वो मेरे लिए खिदमत करती है, मेरे घर का इंतजाम देखती है, मेरे घर की हिफाजत करती है, मेरे माल की हिफाजत करती है, और जब मैं चाहता हूं वो मुझको खुशियां नसीब करती है, मेरी खुशी का ख्याल रखती है, हर चीज में वो मेरा साथ देती है। मेरी खातिर पूरी दुनिया छोड़कर आई है, अपने पूरे खानदान को छोड़ दी, अपने कबीले को छोड़ दी, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दी, तुम को छोड़कर सिर्फ शौहर की होकर रह गई है। अगर वो बेचारी बहैसियत ज़ौजा, बहैसियत इंसान, अगर उसको कुछ गुस्सा आता है, कुछ जलाल आता है, वो अगर जलाल अपने शौहर पे निकालती है, तो मैं उस वक्त अगर उसके जलाल को बर्दाश्त कर लूं, तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें ताज्जुब की बात क्या है? इसमें जो है शर्मिंदगी की बात क्या है? इसमें जो है शर्मसार की बात क्या है? तो हम ये बात को मद्देनजर रखें कि हमेशा मर्द को ही गुस्सा आना जरूरी नहीं है, कभी कभी बीवियों को भी आ जाता है। भाई बीवी भी तो इंसान है, उसके अंदर भी गुस्से का नफ्स है, वो बेचारी भी अगर कभी औट ले तो इसमें मौलाना साहब की कोई इज्जत जाने वाली नहीं है, सेठ साहब का जनाजा निकलने वाला नहीं है, अमीर साहब की दौलत खत्म होने वाली नहीं है। बर्दाश्त कर लेना चाहिए, सबर कर लेना चाहिए। इसमें जोरू की गुलामी का वाला मसला भी नहीं है। इसके अंदर जो है अखलाक है, मोहब्बत है, इंसानियत है, एक दूसरे का लिहाज है, एक दूसरे का ख्याल है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमामी हजरात हमारे मीरानी ग्रुप के जरिए से जो ट्रांसमिशन चल रहा है इस मैटर को अच्छी तरह समझे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग भी फिल वक्त ये हमारा जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सारे आशिकान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आजम, गुलामान गरीब नवाज अपनी बीवियों के हुकूक अदा करेंगे। खाली जुल्म करना शौहर का हक नहीं है, अखलाक से पेश आना ये शौहर का हक है, मुआफ कर देना ये शौहर का हक है, दरगुजर कर देना ये शौहर का हक है, उनके जो है ख्वाहिशात की तकमील करना ये शौहर का हक है, और महीने में कम से कम 4 दिन उनको उनकी माँ के घर भिजाना ये शौहर का हक है, और ये बीवी का जो है हक है वो जरूर इस्तेमाल करें। और मेरी गुजारिश है कि अब बीवियां अपने शौहरों से नक्शबंदी साहब को दलील बनाकर पूछिएगा कि 4 दिन महीने में मैं अपने जो है अम्मी के घर जा सकती हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। ये अल्लाह और उसके रसूल ने, शरीयत ने, इमाम आजम की फिक़ा ने मुझे इस बात की इजाजत दी है।
जी माशाल्लाह, अल्लामा साहब बड़ी प्यारी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। हजारों की तादाद में खास तौर से औरतों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और सब कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत ऐसे आलिम साहब को आप फिर दोबारा लाइए। बड़े लोग खुश हैं और आपकी खिदमत में सलाम में मोहब्बत पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी और बड़े अच्छे अंदाज से आपने हुकूक जौज़ैन आपने समझाया कि शौहर के क्या हुकूक हैं और बीवी के क्या हुकूक होते हैं। अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा हमारे व्यूअर्स को अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आज अल्लामा साहब की मौजूदगी में अपने तमाम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी परेशानी का हल सुसाइड से, आत्महत्या करने से हल नहीं निकलता है, बल्कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, आप पर आजाब बढ़ा दिए जाते हैं। तो बराए करम ऐसे कदम हरगिज मत उठाना, बल्कि ऐसे उलमा से राब्ता कायम करना, ऐसे मुफ्तियाने कराम की बारगाह में रुजू करना, ऐसे मशाइख से मुलाकात करना जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का आपको राहे अमल दे सके, आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ दे सके कि आप दोनों की जिंदगी खुशगवार गुजरे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात कही। और अल्लामा साहब वक्त तो इतनी तेजी से जा रहा है आपके आने के बाद कि 12 भी बजने वाले हैं, और अगर आपकी इजाजत हो, ये जो आपने बात आज फरमाई है उस पर एक वाकया मुझे याद आया मॉरिशस का, कि एक घर था अल्लामा साहब, एक घर था और उन लोगों ने अपने बच्चे की शादी किया और वो लड़का अपनी बीवी को लेकर के गाड़ी में लेकर के निकलता था बाहर, तो उसकी माँ को बड़ी तकलीफ होती थी कि आज तक तेरा अब्बा मुझको लेकर के नहीं निकला, तू अपनी बीवी को कैसे लेकर निकल रहा है। और इस मसले का फिर हल अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोग को कराना पड़ा। बहरहाल अभी वो परिवार में बड़ी मोहब्बतें हैं। तो अल्लामा साहब आज के दौरे हाजिर में खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में और मगरबी कुछ मवालिक में बार बार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों का सिलसिला जारी और सारी है, तो इसके मुतालिक, इन गुस्ताखों के मुतालिक अल्लाह ताला का कोई फरमान कुरान मजीद में? देखिए हजरत क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अव्वल से आज से तकरीबन 1400 साल पहले कुरान पाक में एक आयत मुबारिका एक सूरे को नाजिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्ताखाने रसूल का दर्दनाक अंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि जो मेरे नबी का गुस्ताख होगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो हमेशा खुसरान में रहेगा, वो कभी जो है खसारे से बाहर नहीं निकल सकेगा। और उसको जरा मैं तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ ताकि आवाम को पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे लहब जो नाजिल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखाने रसूल के लिए इबरतनाक अंजाम बनाकर अल्लाह ने सूरत को नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए और तू तबाह बर्बाद हो गया। जरा गौर करने वाली बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सूरा और ये सूरे की ये जो पहली आयत अल्लाह ने नाजिल की है, मेरे और आपके आका रहमत, इसका असल शान नुज़ूल भी मैं बयान कर देता हूँ ताकि आवाम को अच्छी तरीके से पता चल जाए। मेरे आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि तुम अपने अक़राबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज व अखारिब को अल्लाह से डराओ, यानी कि उनको डराइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, उनको जो है मुतनब्बे करिए, उनको आगाह करिए, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे करवाइए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से या सबाहा कहकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज बुलंद की। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज पर तमाम अरब के लोग वहां पर जमा हो गए सफा की पहाड़ी के पास। और ये उस वक्त होता था जब कभी लोगों पर नागहानी सूरत हो जाती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में या सबाहा करके लोगों को आगाह कराने के लिए ऐसी निदाएं दी जाती थी। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ये निदाओं को बुलंद किए और तमाम लोग जमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले खुरैश को जमा किया, दीगर अरब वालों को जमा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहने लगा, उनके हालात दरियाफ्त ने कहा, क्या मैं कर ये इस पहाड़ी के पीछे एक काफिला खड़ा हुआ है
جو تم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزے ہے، خنجر ہے، تیر ہے، بھالے ہیں، کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو وہ سارے لوگ کہنے لگے ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو کہتے ہو سچ کہتے ہو، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، تم حق کہتے ہو، حق کے سوا کچھ نہیں کہتے، تم صادق الوعد الامین ہو، تم امانت دار ہو، تم سچے ہو، ہم تمہاری بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ میں تمہیں آج اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، میں اس کا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ کو تم اپنا رسول مان لو، اور میں تم کو متنبع کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے تم کو آگاہ کرنے کا حکم دیا، اگر تم میری اس بات کو قبول نہیں کرو گے، اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کو نہیں مانو گے، ان قریب تم پر ایک بڑا عذاب آئے گا، تم کو ہلاک و برباد، تباہ و تاراج کر دے گا، تم اس میں نیست و نابود ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرنے والی بات ہے، جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات سنائی تو اس میں ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، رشتے میں حضور کا چچا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا، اور اس نے کیا کیا، کہا، بولا تبن لکا اما جماعتنا، تبن لکا اما جماعتنا الا لہذا، یہ کہتے ہوئے اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ تو جیسے ہی، اور اس نے یہ کہتے وقت اپنی انگلی سے حضور کی طرف اشارہ بھی کیا، اپنی انگلی اٹھا کر حضور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انگلی اٹھا کر اشارہ کرنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناگوار گزرا، اللہ رب العزت نے اسی وقت آیات کریمہ کا نزول کر دیا، سورہ لہب کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تو نے میرے نبی کی طرف انگلی اٹھائی، تیری انگلی جن ہاتھوں میں ہے وہ تیرے دونوں کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ٹوٹ جائے تیرے دونوں ہاتھ۔ یہ کہتے ہوئے کہا وَتَبْ، اور تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا، تو نیست و نابود ہو گیا، کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی، تو نے میرے نبی کی بات پر اعتراض کیا، تو نے میری نبی کی طرف جو ہے نعوذ باللہ بد کلامی کیا، اپنے جو ہے گندے ذہن کا استعمال کیا۔ تو ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ علامہ صاحب میں یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، حضور پر کوئی زبان درازی کرتا ہے، علامہ جامی جواب دے یا نہ دے، احمد نقشبندی جواب دے یا نہ دے، دنیا کا کوئی مولوی جواب دے یا نہ دے، خدا کی قسم اس گستاخ رسول کو جواب اللہ دیتا ہے، اس گستاخ رسول کا مقابلہ اللہ کرتا ہے۔ نبی کے گستاخ کا تعلق اور دشمنی آپ سے ہم سے نہیں ہے، نبی کے گستاخ کی دشمنی براہ راست اللہ رب العزت سے دشمنی ہے۔ نبی کا گستاخ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور خدا سے مقابلہ کر کے جب فرعون نہیں جیت سکا، شداد نہیں جیت سکا، حامان نہیں جیت سکا، یزید نہیں جیت سکا، نمرود نہیں جیت سکا، اور جو ہے فرعون نہیں جیت سکا، تو آج کل کے چندی چور، یہ گستاخ میرے آقا علیہ السلام کے گستاخ، یہ کیا اللہ سے مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ کیا جیت سکیں گے؟ خدا کی قسم اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ و تارات نیست و نابود ہو جائیں گے جو رسول اللہ کی گستاخی پر اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، یا اپنے جو ہے سوشل میڈیا پر یہ جو نعوذ باللہ گندا ماحول بنا رہے ہیں، ہندوستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پیارے ملک کے اندر جہاں پر عزت ہے، جہاں پر بزرگوں کی تعظیم ہے، جہاں پر اولیاء اللہ کا احترام ہے، جہاں پر غریب نواز کا صدقہ بٹتا ہے، جہاں پر ہندو مسلمان ایک پرچم تلے زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر سب ایک زبان ہو کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نعرہ لگاتے ہیں، ایسے پاک اور مقدس ملک کے اندر، ایسے با عزت با احترام ملک کے اندر جو ہے ہندو مسلم نام کے فتنے پیدا کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں توہین کر رہے ہیں، حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے بدبختو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے، خدا کی قسم تم نہیں بچو گے، اللہ تم سے مقابلہ کرے گا، اللہ تم کو نہیں بچنے دے گا۔ تم نے رسول اللہ کی گستاخی کر کے مسلمانوں سے نہیں، تم نے اللہ سے بے شک رب
रब्बुल इज्जत के खैर को दावत दी है, तुमने अल्लाह के जलाल को दावत दी है, तुमने अल्लाह के गजब को ललकारा है, तुमने अल्लाह तबारक व तआला के जो है जाहो जलाल को आवाज दी है। अब देखो अल्लाह का जलाल, तुम ये अल्लाह का जलाल देखो, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, वह तब हो जाओगे, वह तब हो जाओगे, और तुम्हारी ताईद करने वाले भी वह तब के जुमरे में आकर वो भी हलाकत में बर्बादी में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर प्यारे, फिर जरा गौर करने वाली बात है, क्या अबू लहब गुस्ताखी किया, कुरान की आयत नाजिल हो गई उसकी बर्बादी पर, क्या ये मसला खत्म हो गया? नहीं हुआ, खुदा की कसम मसला खत्म नहीं हुआ। आगे देखिए, उसके बाद जंगे बदर हुई, ये बदबख्त अबू लहब बुज़दिल था, ये बदबख्त उस जंगे बदर में शरीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जंगे बदर के बाद ये जो है जंगे बदर में नहीं आया, बुज़दिल था, जंगे बदर में शरीक नहीं हुआ। हलाकत का डर था, मौत का डर था, जिंदगी से मोहब्बत थी, जीना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, और कोई मामूली शख्स भी नहीं था, मालदार भी था खूब। इसके पास जो है फरमाया जाता है कि इसके पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, इसके पास 8 शेर से ज्यादा इसके पास सोने की ईंटें थी, 8 शेर से ज्यादा इसके पास सोने की ईंटें थी। इतना बड़ा दौलतमंद था। इस जमाने का बिल गेट्स के पास जितनी दौलत है, उस जमाने में अबू लहब के पास उतनी दौलत थी। फिर उसके पास, इसके पास साजो सामान था, इसके पास जानवर थे, मवेशी थे, जिधर जो है मैदान में नजर डालते थे खाली अबू लहब के जानवर नजर आते थे। जिस जंगल में जानवर चाहता था वो अबू लहब का जानवर होता था। इसकी औलाद भी इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा थी कि ये जब मरा तो कम से कम इसके जो है करीब करीब दहाइयों में इसके जवान बेटे इसके जनाजे के जो है दूर भागते नजर आ रहे थे। मगर अफसोस की बात है, जब ये जंगे बदर में शरीक नहीं हुआ, बुज़दिल, क्योंकि इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, माल की मोहब्बत थी, औरतों की मोहब्बत थी, ये जीना चाहता था। लेकिन जंगे बदर में आता तो अल्लाह अपने गजब के जरिए से इसको हलाक करता, मगर नहीं आया। मगर फिर भी रब ने इसको नहीं छोड़ा। चंद दिनों बाद, बस बमुश्किल जंगे बदर खत्म हुई, चंद ही दिनों के बाद इसके जिस्म पर एक छाला नमूदार हुआ। वो छाला इतनी इसके जिस्म पर निकला, वो छाला फैलते 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 पूरे जिस्म के अंदर वो अपनी जो है तबीयत की खराबी का सबब बन गया। और वो जो छाला था वो इतना जो है जहरीला, उसके अंदर से पीप निकलता, इतनी बदबू जिस्म से आती थी। खुद इसकी औलाद उस पीप से, उस छाले से, उस जख्म से इससे नफरत करने लगी, इससे दूर भागने लगी। इसके खादिमीन इससे दूर भाग गए, इसके नौकर इससे दूर भाग गए, इसके खुद्दाम इससे दूर भाग गए, यहां तक के जो इसके दोस्त थे वो भी इससे नफरत करने लगे। कोई इसकी मिजाज पुरसी करने नहीं लगा। ये अबू लहब के जिस्म पे वो छाला फैलते गया, यहां तक कि उससे जो पीप निकलता वो इतनी बदबू फैलाता, अड़ोस पड़ोस के लोग भी इसके ऊपर लान तान करना शुरू कर दिए, इसके ऊपर मलामत करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद इसके जवान बेटे इससे दूर चले गए। हाँ, यहां तक कि कोई इसकी मिजाज पुरसी तक नहीं करता, कोई इसे पानी तक नहीं पिलाता। ये क्यों हुआ? ये मेरे मुस्तफा की गुस्ताखी की वजह से हुआ, रसूल अल्लाह के साथ बदकलामी की वजह से हुआ, रसूल अल्लाह के साथ बद किरदारी की वजह से हुआ। मेरे आका पर जुबान दराज हुआ, मेरे आका पर उंगली अंगुष्ठ दिखाया, अल्लाह ने इसको निस्तो नाबूद कर दिया। ना इसकी दौलत इसको बचाने आ रही है, ना इसकी औलाद इसको बचाने आ रही है, ना इसका खानदान इसको बचाने आ रहा है। अब हुआ क्या आगे चलने के बाद? फिर उसके बाद अब जरा आगे बढ़कर देखते हैं। ये ऐसे माहौल में आया कि यहां तक कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी मौत वाक़ई हो गई तो कोई इसके जनाजे को उठाने के लिए नहीं आया, कोई इसका लाशा देखने को नहीं आया। आज हम कोरोना की जो मैयतें देख रहे हैं उससे बदतर हाल अबू लहब का हुआ था। इसकी औलाद इसके जनाजे पर नहीं आई, इसको कंधा देने कोई नहीं आया। यहां तक कि 3 दिन तक उसकी मैयत, उसका लाशा उसके घर में पड़ा रहा, मगर कोई उसको हाथ न लगाया। तो आखिर में जब वो ताफुन फैलने लगा, एक वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा, तो इसके बच्चों ने लकड़ियों से, बड़े बड़े लकड़ियों से ढकेल ढकेल कर उसको घर से निकाल कर मोहल्ले की कचरा कुंडी में लाकर फेंक दिए, ताकि कचरे कुंडी में कुत्ते इसे खा ले, कोई जानवर इसको खा ले। मगर देख रहे अल्लाह ने ऐसा अजाब दिया, कुत्ते भी उसके जिस्म को नहीं खा रहे थे, कोई जानवर उसके जिस्म को नहीं खा रहा था। यहां तक कि मोहल्ले वाले सारे लोग इसके ऊपर बारे में कहने लगे, इसका कुछ तो करो, इसका कुछ करो, वरना इसकी वजह से हम भी मर जाएंगे, हम भी हलाकत में आ जाएंगे, क्योंकि ये इससे जो जिस्म से सड़ी बदबू ताफुन फैल रहा है।
तो फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बच्चों ने हबशी गुलामों को जो है पकड़ा और उनको पैसे दिए, रुपये दिए, देकर दीनार देकर उनसे जो है ये अबू लहब का जनाजा उठाने लगा है, और वो ले जाकर लकड़ियों से ढकेलते ढकेलते एक गड़ा खोदे, उसके अंदर ढकेल के उसको जो है डाल दिया गया, और उसके बाद मट्ठी डाल दी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्ताखे नबी का इस तरीके से अंजाम करके दुनिया वालों को बता दिया, लोगों देख लो, इसने तो सिर्फ मेरे नबी पर उंगली उठाया और मेरे नबी के लिए वतब जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मैंने इसका ये अंजाम कर दिया। अब अगर तुम मेरे नबी पर और गुस्ताखियां करोगे, मेरे नबी पर और तुम अंगुश्तुमाई करोगे, मेरे नबी पर जुबान दराजी करोगे, तो खबरदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको भी हलाको बर्बाद कर देगा, नीस्तो नाबूद तबाह ताराज कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, बिलखुसूस उन लोगों से गुजारिश करता हूं, नौजवानों से, जो फेसबुकों पे बयानात देखकर, यूट्यूब पे बयानात सुनकर गुस्ताखे रसूल को अपना मौलाना बना लेते हैं, बागियान रसूल को अपना दोस्त बना लेते हैं, इनसे उनसे जो है दोस्ती खुलूस मोहब्बत करते हैं। खुदारा, गुस्ताख अगर काफिरों में भी हो तो हलाक व बर्बाद हो जाएगा, गुस्ताख अगर मुसलमानों में भी हो तो अल्लाह उसको भी हलाक व बर्बाद कर देगा। गुस्ताख कभी जन्म नहीं लेता, यजीद जैसा शख्स गुस्ताखी करके हलाक व बर्बाद हो गया, इबलीस जैसी जात गुस्ताखी करके हलाक व बर्बाद, तबाह ताराज, नमरूद और मरदूद हो गया, तो आपकी हमारी क्या औकात है? हम रसूल अल्लाह की, अल्लाह के महबूबों की, औलिया अल्लाह की, सहाबा की, अहले बैत की अगर हम गुस्ताखी करेंगे तो खुदा की कसम, अहमद नक्शबंदी का यह जुमला अपने दिल के कोरे कागज पे लिख लो, दुनिया का कोई मौलवी तुमसे मुकाबला ना करे तो ना करे, अल्लाह तुमसे मुकाबला करेगा। तुम बराए रास्त अल्लाह के गजब को, अल्लाह के जलाल को, अल्लाह की नाराजगी को आवाज दे रहे हो, और जब अल्लाह गजब में आता है तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुआफी का दरवाजा बंद हो जाता है, हलाकत और बर्बादी के अलावा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आता। बड़ी प्यारी गुफ्तगू। नाज़रीन इकराम, ये अल्लामा शान डकन, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब आज़म हिंद हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, जो हैदराबाद से बड़ा प्यारा पैगाम दे रहे थे। इंशाअल्लाह तबारक तआला हजरत, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, लेकिन सिर्फ लोगों की रहबरी के लिए एक सवाल मैं आपसे लूंगा हजरत, जो आज के हालात हाजरा का तकाजा है, वो आप जरूर, ये आखिरी सवाल हजरत लूंगा। आपने बड़ा लंबा वक्त हमारे प्लेटफॉर्म को दिया, मुझे दिया, मैं हमेशा के लिए आपके इन वक्त का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता रहूंगा। मैं नाज़रीन किराम, एक बड़ा प्यारा सवाल है जो आज हर आशिक रसूल के दिल की धड़कन बना हुआ सवाल है, और काफी लोग ने मुझसे मैसेजेस के जरिए पूछे हैं कि हजरत आप अल्लामा साहब से आज की महफिल में सवाल कीजिएगा। ये सवाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10:30 बजे पहली बार हमारे स्टूडियो में हुजूर रईस मिल्लत मज़हर करामात गौसे आजम की आमद होगी, और कल का टॉपिक ये है, हाउ वी इंक्रीज आवर इम्यूनिटी बूस्टर, किस तरह हम अपनी कुव्वते मुदाफ़अत को बढ़ाएं रूहानियत के जरिए। कल इंशाअल्लाह तबारक तआला हुजूर रईस मिल्लत का इस टॉपिक पर पुरमग़ज़ बयान होगा, खिताब होगा, और जिससे इंशाअल्लाह तबारक तआला मुमकिन है अल्लाह के फज़ल व करम गौसे आजम की अता से, शाह मीरा मखदूम समनानी के फैजान से, कि कोविड-19 से अल्लाह हमें बचाए रखेगा। कल का एपिसोड आप हरगिज ना भूलें। अब हम अल्लामा साहब आपकी इजाजत से एक आखिरी सवाल ये लेते हैं, आजकल जो गुस्ताखियां चल रही हैं, हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपका प्यारा रमज़ान एपिसोड में मैं आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद पीर तरीक़त अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला सरज़मीन हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, और बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। आप इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें। बड़ा कीमती सवाल है जो आज हर आशिक रसूल के दिल में छुपा हुआ है, दिमाग में है, किसी की जुबान में है। आप सबके सवालात को मैं अल्लामा की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लामा साहब क़िबला, अब जिस तरह की गुस्ताखियां सोशल मीडिया इन सारी चीजों पर हो रही है, इन गुस्ताख को सवाल ये है, अब गुस्ताखियों को किस तरह से बंद किया जा सकता है, और ये जो गुस्ताख है ये किस मिजाज के हैं,
हमारे अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला की लाइन ड्रॉप हुई है, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्टेड हुई है। हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला वो अगर हमसे जुड़ते हैं तो तुरंत इंशाअल्लाह तबारक तआला उनसे ये सवाल लेंगे। आप बने रहिएगा, हो सकता है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से उनकी लाइन ड्रॉप हुई है। इंशाअल्लाह बस हमारे ऑपरेटर कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइन पर लेते हैं। जी माँ खजीरतुल कुबरा पर जब तक हम अपने पैनल पर बैठे हुए मुफ्तियान किराम से हम पूछना चाहते हैं। अल्लामा साहब किबला हमसे जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत क़िबला, आपने जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खानकाह जुनैदिया संभाले हुए हैं और बड़ी खिदमत हो रही है खानका के हवाले से। सरजमीन हैदराबाद से आप तज़किया नफ्स का प्रोग्राम कराते हैं, औलाद व वज़ाइफ का प्रोग्राम कराते हैं और अपने तमाम शागिर्द और चाहने वालों को, मुहिब्बीन को दर्स तसव्वुफ़ भी दिया करते हैं। माशाल्लाह बहुत इस दौर में यही खानकाही नशिस्त ही हमें कामिल मोमिन बना देती है, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह आप अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मैं कितनी बार आपका शुक्रिया अदा करूं, बहुत कम है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हजरत आखिरी बात ये आपसे अर्ज करनी थी मुझे कि आज के हालात को देखते हुए हर तरीके से सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए चारों तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां कुछ लोग खुले अल्फाज से कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोग किस मिजाज के होते हैं और इन अब गुस्ताखियों को किस तरह से बंद किया जा सकता है, हमारे नौजवान इसमें क्या करें? हजरत ये आप हमें और हमारे व्यूअर्स को इसका जवाब दें। जी हजरत क़िबला, देखिए इसमें सबसे पहली चीज होती है सोहबत का असर होता है। जो है जैसे लोगों की सोहबत में बैठता है इंसान वैसी ही बात करता है। इंसान अगर अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेगा तो अच्छी गुफ्तगू करेगा, अच्छी बात करेगा। अगर बुरे लोगों की सोहबत में बैठेगा तो बुरी गुफ्तगू करेगा, बुरी बात करेगा। हम देखते हैं आज हमारी नौजवान नस्ल जिन लोगों की सोहबतों में बैठ रही है, उनको पहले ये पैमाना जान लेना चाहिए कि आप किसकी सोहबत रहे हैं। क्या वो आलिम है या मौलाना है या मुफ्ती है या फिर वली है या सूफी है या दुनियादार है। अगर आप दुनियादार की सोहबत में बैठ के दीन की बात करते हैं तो अब सिवाय बेअदबियों के, सिवाय जिहालत के, सिवाय गुस्ताखियों के कोई दूसरी बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अगर हम जो है किसी आलिम की सोहबत में बैठते हैं तो अब इल्म आएगा। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, हजरत क़िबला, पीर कामिल की सोहबत में बैठते हैं तो अब आपको इल्म दीन नसीब होगा, तसव्वुफ नसीब होगा, बशर्ते के उस आलिम दीन का, उस मुफ्ती का, उस अल्लामा का, उस आलिम का ताल्लुक जो है आकाओं से जुड़ा हुआ हो, अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक हो। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है जिसमें किसी की गुस्ताखी की गुंजाइश, बेअदबी की गुंजाइश खुदा की कसम नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अदब की बात है, एहतराम की बात है, ताजीम की बात है। अदना से अदना दर्जे का अगर कोई आलिम भी हो हमारे पास, उसका भी एहतराम है, उसकी भी ताजीम है। हाफिज कुरान हो, उसका भी एहतराम, उसकी भी ताजीम है। कोई सूफी हो, बुजुर्ग हो, कामिल हो, अगरचे के चाहे आप उसके मुरीद हो या ना हो, वो आपका पीर हो या ना हो, लेकिन हर मुसलमान को उसका अदब करना अहले सुन्नत वल जमात में लाजिम और जरूरी करार दिया गया है। अब ये आम इंसानों की बात हो रही है, वो तो औलिया अल्लाह जिनके सदक़े से इस्लाम फैला है, दीन फैला है, दीन के हमें कुरान नसीब हुआ, हमें हदीस मुबारका नसीब हुई, हमें फिक़ा नसीब हुई, उन बुजुर्गों की बेअदबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हमें ख्याल भी हम वैसा नहीं कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात है आज हम देखते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी फिरक़े बातिला है, इनमें किसी ना किसी के पास किसी ना किसी की गुस्ताखी है। आप देखो कोई फिरका आपको सहाबा की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई अहले बैत की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई अइम्मा अरबा की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई मुहद्दिसीन की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, कोई मुफस्सिरीन की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा। हर एक में किसी ना किसी के अंदर खामी, कमी, कजी,
गुस्ताखी बेअदबी है, लेकिन खुदा की कसम अहले सुन्नत में कोई गुस्ताखी नहीं है। और आज तक आप देख लीजिए 1400 साल की तारीख में जितने भी गुस्ताखे रसूल, जितने भी दुश्मन रसूल, जितने भी गद्दारान अहले बैत, जितने भी बागियान औलिया पैदा हुए, वो कहीं और से कहीं और से कहीं और से पैदा हुए। अहले सुन्नत से आज तक कोई गुस्ताख पैदा नहीं हुआ। अहले सुन्नत से कोई आज तक नबी का बागी, औलिया अल्लाह का गद्दार पैदा नहीं हुआ। हाँ, अहले सुन्नत का मानने वाला बेनमाजी हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, खताकार हो सकता है, सियाकार हो सकता है, बदकार भी हो सकता है, मगर खुदा की कसम गुस्ताख नहीं हो सकता। औलिया अल्लाह का दुश्मन नहीं हो सकता, रसूल अल्लाह का दुश्मन नहीं हो सकता, अहले बैत का बागी नहीं हो सकता, सहाबा का गद्दार नहीं हो सकता। हर एक अदब करने वाला होता है, एहतराम करने वाला होता है, ताजीम करने वाला होता है। इसलिए मैं अगर पूरी दुनिया को मीरानी ग्रुप के जरिए से जितने लोग हमको अब देख रहे हैं और आइंदा देखेंगे, उन सब से मैं दरखास्त करता हूं, खुदारा इनकी उनकी बातों में आकर अहले सुन्नत से दूर मत होना। अहले सुन्नत का दामन मजबूती से थामो, अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती से पकड़ो। ये तुम्हें गुस्ताखियों से बचाती है, ये तुम्हें गद्दार बनने से बचाती है, ये तुम्हें बागी बनने से बचाती है, ये तुम्हें दुश्मन बनने से बचाती है, ये तुम्हें रसूल अल्लाह का गुलाम बनाती है, गौसो ख्वाजा का दीवाना बनाती है, अहले बैत का शैदाई बनाती है। ये तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की दावत देती है। अब जितने भी जो ये गुस्ताख है, जिनका ताल्लुक गैर मजहब से है, मैं उनको भी कहता हूं कि आप सूफिया इकराम की तालीमात को देखें, सूफिया इकराम के नक्शे कदम पर चले। ये कौन है गरीब नवाज? ये दरबार में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, यहाँ अगर रोजाना 5000 मुसलमान आते हैं तो यहाँ रोजाना 5000 गैर मुस्लिम भी आते हैं। ये गरीब नवाज का दर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बना हुआ है, ये गैर मुस्लिमों का भी मरकज है। ये निजामुद्दीन औलिया का दरबार ये गैर मुस्लिमों का भी मरकज है। ये अजमीर शाह बीरा का दरबार ये गैर मुस्लिमों का दरबार है। ये हजरत बंदा नवाज का दरबार ये गैर मुस्लिमों का दरबार है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो, हम तुम्हें मोहब्बत की दावत दे रहे हैं, हम तुम्हें प्यार की दावत देते हैं, हम तुम्हें इखलाक की दावत देते हैं, हम तुम्हें इंसानियत की दावत देते हैं, हम तुम्हें इंसानियत की दावत देते हैं। आ जाओ, ये दरबार गरीब नवाज है, ये दरबार चाहे बीरा है, ये दरबार बंदा नवाज के मानने वाले हैं। हम तुम्हें अखलाक की मोहब्बत की तालीम देते हैं। तुम अपने बाप के खिलाफ जब बुरा नहीं सुन सकते तो हम अपने नबी के खिलाफ कैसे बुरा सुन लेंगे, मगर फिर भी हम तुम्हें इंसानियत की दावत देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बर्बाद होने से बच जाओगे, हलाक होने से बच जाओगे, अल्लाह के खैज़ और गज़ब से बच जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब से बच जाओगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह सबको माफ करने वाला है, अल्लाह तुमको जरूर माफ कर देगा, अल्लाह तुमको रहम के जरिए से जरूर अल्लाह अपने फजल में दावत देगा। अल्लाह की तरफ आ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ आ जाओ और इंशाअल्लाह ताला खैर सरफराज हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बेशक, बहुत प्यारा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज माशाल्लाह, कि आज ऐसे लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें इन औलिया इकराम की बारगाह में इनकी तालीमात को पढ़ना चाहिए, इनकी तालीमात को देखना चाहिए। इनकी तालीमात को पढ़ करके वो अंदाज़ा लगाएंगे जब हमारे पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और उनके चाहने वाले जब वो इतना प्यार और मोहब्बत रखते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी करीम होगी, कितनी रहमत वाली ज़ात है। बड़ा प्यारे अंदाज से आज आपने हमारे व्यूवर्स को इत्मीनान बख्श जवाब दिया और इंशाअल्लाह तबारक ताला लोगों की तो ख्वाहिश अल्लामा साहब की वो आपको सुनते रहें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूँ। अल्लामा नक्शबंदी साहब किबला हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, बड़ा प्यारा प्रोग्राम चला, आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल ठीक 10:30 बजे हुजूर रईस से मिल्लत क्या हमारे मेहमान खुसूसी होंगे और हुजूर रईस से मिल्लत ये आलमी वबा कोरोना वायरस से बचने का रूहानी अमल क्या है और किस तरह हम अपनी कुव्वते मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हुजूर रईस मिल्लत का खुसूसी पैगाम होगा अपने तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। तो जरूर आप
10:30 बजे इंडियन टाइम के एतबार से हुजूर रईस मिल्लत का दीदार भी करेंगे, उनके पैगाम को भी सुनेंगे, उनकी दुआओं में भी शरीक रहेंगे, उनकी दुआ पर आमीन भी कहेंगे, खुद भी बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपनी नस्ल को बचाएंगे। और अल्लाह वाले जब दुआ करते हैं यकीनन उनकी दुआओं का असर सिर्फ हम तक ही नहीं रहता है, आने वाली कई नस्लों तक रहता है। तो कल इंशाअल्लाह तबारक तआला मजहर करामात गौसे आजम जानशीन सरकार शाह मीरा औलाद मखदूम अशरफ शहजादे गौसे आजम नवासे मुहद्दिसे बसखारी सैयद निहाल अशर रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत अल्लामा अलहाज सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जिलानी बानी जामिया फैजान अशरफ रईसुल उलूम खंबाज शरीफ व शाह मीरा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम अशरफ नगर खंबाज शरीफ कल इंशाअल्लाह तबारक तआला 10:30 बजे हमारे इसी प्रोग्राम में प्यारे रमजान एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने रूहानी पैगामात के साथ। तो हमारे इस मैसेज को खूब वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं और आप सबको शबे जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आज माह रमजान की दूसरी शबे जुमा है, बराए करम इस शब को सो करके गफलत में मत गुजारना, बल्कि आका पर दुरूद पढ़ते रहना। और हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं माह रमजान की रात में जब आप सेहरी के लिए उठे तो कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ें और दोनों रकात में सूरह इखलास सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस नमाज का बेशुमार अल्लाह सवाब अता फरमाता है। मैं अपने पैनल के मुफ्तियान इकराम का, मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब का, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब का, मुफ्ती मेहदी हसन साहब का और मोहम्मद सलमान अशरफी मीरानी सरजमीन मुंबई से जिनका ताल्लुक है उनका, और आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहमद नक्शबंदी साहब की बिला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो को दिया, मिरानी प्रोग्राम को दिया। आप हमारा यूट्यूब चैनल मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज को भी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज सेहरी के वक्त आप देखेंगे दरसे कुरान का पहला एपिसोड जो मुफ्ती सद्दाम हुसैन के जरिए आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए दे अपने मेजबान को इजाजत। यही है आशिक मुस्तफ़ा का पैगाम, घर घर आम हो। दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह का एहसान है, प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमजान है। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। रमजान 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 रमजान। इस रमज़ान 100% हलाल अल्कोहल फ्री अत्तर यूज़ करें। खरीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। और हाँ, अत्तर ना पसंद आने पर 100% पेमेंट रिफंड कर दिया जाए। शर्ट हमारे ब्रांडेड है, पैंट हमारी ब्रांडेड है, सनग्लासेस हमारे ब्रांडेड है, घड़ी हमारी ब्रांडेड है, यहाँ तक के जूते भी हमारे ब्रांडेड है। लेकिन जो टोपी हम पहनते हैं, जो हमारी पहचान है, वो अनब्रांडेड है। हमारी कैप जिससे हमारी पहचान है वो भी ब्रांडेड ही होनी चाहिए। ब्रांडेड इस्लामिक कैप, स्टाइलिश इस्लामिक कैप खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें।